नमस्कार. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. आज वसंत पंचमी आहे आणि वसंत पंचमी दिवशी देवी सरस्वतीला प्रसन्न करण्यासाठी आपण हा मंत्र म्हणतोय. ह्या मंत्राच्या जपाने काय होतं, एकाग्रता, बुद्धी वाढते आणि मुलांची अभ्यासातली रुची आणि बुद्धीलाही बळकटता मिळते. ज्यांना नवीन विद्या शिकायची आहे किंवा नवीन अभ्यास करायचा आहे त्यांच्यासाठी हा मंत्र खूप उपयुक्त आहे. तेव्हा हा मंत्र शेवटपर्यंत नक्की बघा. आपण मंत्र सुरू करतो. ओम ऐं सरस्वत्यै नमः. 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 ओम या मंत्राचा जप
विद्यार्थ्यांनी करावं, जेणेकरून सरस्वती माता त्यांना स्मरणशक्ती आणि एकाग्रतेची शक्ती देते. मंत्र सुरू करू. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं मा सरस्वत्यै नमः. 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं मा सरस्वत्यै नमः.